गाधे सारे बोधे ना मु भी चाटा बसई दे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स भिडियो भाई गाधा गाधी सरलाणी आ 10-12-15 मिनट भीतर बाहरी भी ए पालटा छिड़ी केंदी हेलानी देखो हां छिड़खा ऊपर जो दीटा लेयर अछि ना हां ऊपर लेटा फट दे ताको बाहर कर दे हां हां गोटे लगे पड़े को चेंज करे रेडी हेलणी ऑलमोस्ट रेडी हेलणी दियो चा टिके दियो चा टिके पी देला परे पूरा फ्रेश तापर ड्यूटी आ 10 मिनट भीतर बाहर बोधे ना हां चा पीबो तापर बाहर तुम बाहरला पर मु जा काम दाम सब आरंभ करी ठीक अच्छे हां शांति ना हाँ हाँ पागटा काउलिया करछि वर्षा होंता कि टिके सूर्य उदय है कि देखा जाऊ ना के जानी से गछ हाँ आराम से जीव टे फोन कर दबा पहुँच हाँ आगे फोन कर दबा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय मां संतोषी आपण मन को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछि आपण मन समस्त भलो थिबे सुस्थ थिबे मां का कृपा आम मैंने भी सब भलो रहे अच्छे आज तो शुक्रवार ब्लॉग टी कंटिन्यू करने पूर्व सबुदिन पर आपण मन को मोर से गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छा आम चैनल टी सब्सक्राइब करंदी फेसबुक पेज देखते फॉलो करंदी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने संगे स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखते एवं पाखर थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार सी तो ड्यूटी गले ड्यूटी जावापर मोर जहाँ जमी सब बासी कम रुहे सारिकी पुओ को खायापी देली खाया देगी गाधिया गली गाधेक आसिक रेडी हो पूजा करने जी गुरुवार आ शुक्रवार दिन तो पूजा टी समय लगे गुरुवार दिन जी समय लगे ताठू बेसी टी शुक्रवार दिन लगे कहीं नॉर्मल जमी घर पूजा करने कथा कर सारिक माँ को पूजा करवा बही पढ़ा से आउटे समय लगी जाए रेडी हो सारिक आसिक मुझे पूजा कली कौन पूजा पखापाखि सरी आसला एवं खाली मु बही पढ़ी बही पढ़ी सारिक माँ को भोग लगे भोग लगे सारापर आलती करदेला पूजा मोर सरीज जोगी जोगेश्वर जय जय राम श्रीराम श्रीचरण जय जय राधाकृष्ण श्रीराधा जय जय जगन्नाथ जय दशोदानंदन जय जय जगन्नाथ जगत बंदन जय जय सब जगत जोग माया जय जय दश दिग पाल जय जय सतसंग गुणत ब्राह्मण जय जय श्री गुरु श्रीचरण शरण जय जय कटक चंडी भाव जय जय निज ब्राह्मण संपादे जय जय सब देवी को शरण जय माँ संतोषी माता चरण जय संतोषी माता शुक्रवार व्रत दुस्साहस लेखा को बढ़ाई चित अज्ञान ज्ञानहीन गोटी जानी नहीं मम कंठ सब बसी पद दिह कही पूजा कर सारिक लुगा चेंज करके आसिक बाहर देखुले गाई अच्छी कौन ता गुड़ चना देदेवी देखा बेलू जग गोटे गाई बसला कि दूर बसला भाविली कहीं डाकबी से छाई बस कहीं हैरान करी जाकि ना मुझे आसे कहीकि पूजा करू जो गाई मिल जाए गुड़ चना देदेले ना शांति लगे पूजाटा सार्थक है भाई लगे प्राय शुक्रवार दिन पूजा सरू सरू गाई मिल जाए किंतु बेले बेले गाई मिलेनी जे भारी व्यस्त लगे आ मनटा भल भी लगे खाली गाई की अपेक्षा करके काम मन लगे गाई को लक्ष्य रखा चक्कर खाली काम करी आउ घर बाहर बाहर घर होता है जो आज किंतु माँ को दयार गाई मिलगला गुड़ चना भी देदेली पूरा मत शांति लगुच गाई की गुड़ चना देदेली एवं आराम से मु मोर काम करी आउ कि व्यस्त लगे गाई को तो चना गुड़ देके आसीगली एवं जीवी भोग पाइबी भोग पाइक पानी पीबी तापर चा बसेबी ना भोग पाई देके चा बसईदेवी चा बसई देकी धीरे धीरे आराम से बस पानी पीबी चाटा बसई देकी एवं मो पानी गरम करची पानी पीबी कहीकि कहीं सकाଳେ तो आज पानी पीनी आ सकाଳେ उठला मैंने आगे खाली पेटे पानी पिए आ जेहेतु उपास पानी पी नथले एबे आगे गरम पानी पीबी तापर जाके चा पीबी चाटा बसई देकी मु पानी पीली पानी पीला भितर चा हो गला
ପାଣି ପିଇଲା ଭିତରେ ଚାହିଁଲା କ'ଣ ପାଣି ପିଇବାଟା ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବହୁତ ବେଶୀରୁ ବି 30 ସେକେଣ୍ଡ କି ବେଶୀ ଲାଗିବନି ଯଦି ବି ଆରାମସେ ପିଆଯାଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ କାଫି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ବସିକି ଢୋକେ ଢୋକେ ଆରାମସେ ପୁରା ପାଣି ପିଇଲି ପାଣି ପିଇବା ଭିତରେ ଚା ହେଇଯାଇଥିଲା ଚା ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମୁଁ ବି ଗ୍ଲାସରେ ଆଣିଛି ଚା ଏବେ ଟିକେ ଚା ପିଇବି ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ଏବେ ତା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି मेन ड्यूटी पढ़ुला पढ़ी माने कंप्लीट है मनर पड़ जाइए बोधे पानी भरिक रखा पड़े पानी भर दो ठंडा पानी बाबा छड़ा तू पीउचु कि नहीं जाननी मु तो फ्रिज पानी पीउथुलु किंतु मु मना कला परे ठे पीउनु हांडी रे जो पानी रखनी सेटा बहुत ठंडा रहउजे माटी हांडी रे रखिया के आनी के ना सेटा सीजनल जिनसटा समय तो 11:05 होबा पई जाउची एमिते कोन बसी बसी सब तो अलस करते जाम गाधे पड़ब जा हां 15 मिनिट पर जी तू जा गाधेबो मो जाए परिया पत्र काटी बहुत रेस्ट हेला चा पी सारी टे बस पड़ती बसी पड़े ना किसी भी करने इच्छा लगे मुझे क्षीर आवा नेबी लंच आज सिमेई कर क्षीरटा को गरम होगापी बसदेवी क्षीर गरम है भितर परिवा काटिदेवी बेस किसी आइटम तो करार नहीं भजाटे करी खाली भजा करी सिमेई करी तासांको रुटी परिवा तो काटी सारे परिवार मु भेंडी आलू काटी भजा करी आज भजा भेंडी की बड़ बड़ खंड कर काटी दे अवश्य भेंडी मझे एमती कट लगे देती जे ना लुण हलदी भेंडी भीतर को जाई न था कहीकि एबे मु सिमेई करबी से करे बसी देती करे तो गरम हो गलानी टिके घी दे देबी घी तो गरम हो गलानी फर्स्ट मु काजूटा टिके भाजीदेवी तापरे काजू भाज सारिकी सिमेई भाजी काजू भाजी बाहर करदेली अब से घी सिमेई भाजी परिवा तो काटिदेली सिमेईटा बसई देकी जीवी अटा दलिबी लंच रे आज भेंडी आलू भजा हो सिमेई ता सांको रुटी आ गरम को किंतु करिया पे मजा आछि सिमेई तो बसी देखी आसिली लुगा गुड़ाक आगे तोड़ी नहीं पूरा खरार जली पोड़ी गला तापर जाके अटा दल लुगा सब तो तोलिक नहीं आसली एबे को किंतु फोल्ड करिवनी ए सब काम होचे 4टा बेले परे माने 4टा बेले झाड़ू झुड़ा हो जिवो जदी झाड़ू टाइम रे कली कली नहले संज दे साला परे सिमेईटा तो हमर हेई आसलानी एथे अलैची कुटिक रखछि अब दे देबी चीनी भी दे देबी कोन हला केतेले बनबो सिमेईटा हां हेई गला सिमेई तो मो रोटी रे लगे खाइ दिनु खाली खाइबी भजा केते तो खबो एटा करसरी भजा करी रोटी कर देबी संग संग हेई जेबो सिमेई तो हेई गला ओले देली एबे ऊपर काजू गुडा दे देबी भजा करिया पे करे बसी तेल दे देतली तेल तो गरम हो गलानी गोटे सुखला लंका दे देबी फुटण परिवा दे देबी हळद दे देबी लूण भजा तो होगा एवटे बेडरूम को पलि आसी
2-4 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ କ'ଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଝାଳ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବି ରୁଟି କରିବି। ଏଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇକି କାହିଁ ମୋତେ ରୁଟି କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେବନି ଏବେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛ ରୁଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ଭଜା ତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଓହୋ, ଯୋଉ ଗରମ ଲାଗିବ ରୁଟି କଲାବେଳକୁ। ଏବେ 2-4 ମିନିଟ୍ ବସି ସାରିକି ଆସିକି ଏବେ ରୁଟି କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ରୁଟି 3ଟା ଗାଈର କୁକୁରର କରିକି ବାହାର କରିଦେବି, ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ କରିବି। କଣ୍ଢେଇକି କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ରୁଟି କରିବି। ଏଇ ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ରୁଟି କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଢେଇ ତ ଏତେଟା ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଲାବେଳକୁ କାହିଁ ଏତେଟା ଜମା ବି ରାଜି ପାଉନି। ଉଷୁନା ଭାତ ହେଲେ ମୁଠେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଜମା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ପାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତାଠୁ ଭଲ ରୁଟି କରିଦେବି। ରୁଟି କଲେ ସିଏ ବି ଖୁସି, ଆଉ ଆମର ବି କିଛି ଖାଇବାରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉପାସ ବାର ଦିନ ନା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ବି ଭାତ କରିଦେବୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଠୁ ଭଲ ଭାବିଲି ରୁଟି କରିଦିଅ, ଭଜା ସିମେଇ, ୟାଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ନା ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ମାନେ ଟିକେ ଖାଇହେବ। ଆଉ ଗରମ ବି ହେଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ନହେଲେ ମୁଠେ ଖାଇ ବି ହେବନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ପିଲାକୁ ରୁଟି ଏତେ ପସନ୍ଦ, ସେଠି ଭାତ କରିକି 3-4 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍କୁ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ରଖିଥିବେ। ସେ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ପାଇବ ସତ, ସେ କିନ୍ତୁ 3 ରକମ ତରକାରୀ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ପାଇବନି। କଣ୍ଢେଇକୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତାର ଖାଇଲାଣି ବି। ଆଜି ବୋଧେ କଣ୍ଢେଇର କୋଚିଂ ନାହିଁ ନା ବାବା? ଆଜି ଯିବୁନି? କାହିଁକି କାହିଁକି ଯିବୁନି? ଖାଲି ତ ତା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଥିଲି, ଏବେ ଯିବି ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ କରିବି। ଗାଈଟା ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ତା ରୁଟିଟା ଦେଇଦେବି। ନେ ମା, ଗାଈ ତ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ତା ରୁଟି ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଏବେ ମିଳିବନି। ଗାଈ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି କୁକୁର ଅଛି। ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କୋଉ କୁକୁର ବି ମିଳିଗଲେ। ରହିଥା ମୁଁ ରୁଟି ନେଇକି ଆସେ। ରହିଥା। ନେ କୁକୁରର ଅଧା ରୁଟି ଗାଈ ଖାଇଦେଲା ତାର ଯାଇକି। କଣ୍ଢେଇକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ଗାଈ କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଇଏ ଆସିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ। ସିଏ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଉ ଆସିଗଲେ ଜାଣିଛ ନା, ଆଜି ଗାଈକି ରୁଟି ଦଉ କୁକୁର, ମୁଁ କହିଲି କୁକୁର ତ ମିଳିବେନି, ଏମିତି ମନେ ମନେ କହୁଛି। ଆଉ ଇଏରେ ବି କହୁଛି ଯେ ଗାଈ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼ୁ ପୁରା ମାନେ ଦୌଡ଼ି 2-3ଟା କୁକୁର ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାକୁ ରୁଟି ଦଉ ତା ରୁଟିରୁ ଅଧା ଗାଈ ଖାଇଦେଲା ଯେ ସେଦିନ କୁକୁର ତାକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଗଲା, ଖାଇଲାନି। ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ରୁଟି, ସେଦିନ ବାସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗାଈ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, କୁକୁର କ'ଣ ଆଜିକାଲି ମିଳୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି। କୁକୁର ହଁ, ସେମାନେ VIP ହେଇଗଲେଣି। ହେଲେ ଗାଈ ଖାଇଦେଲା ତାର ଅଧା ରୁଟି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଭଗେଇ ବି ପାରୁନି, ସେ ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଭଗେଇବ? ଭଗେଇଲେ ଶୁଣୁନଥିଲା ବି ଗାଈଟା। ଏ ଲୋକ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଥର ଗାଧଉଛନ୍ତି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୋର ପୁରା 2-3 ଥର ଲଗାଦେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଗରମ ବି ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଗରମ ହଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସି ନ ଗାଧେଇଲେ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ଓହୋ। କ'ଣ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବନି କୋଚିଂକୁ, ପୁଣି ଏବେ ବାହାରିଲାଣି। ବାଇକ୍ ତ ବାହାରେ ଅଛି। ବାବା ସେତିକି କାଢି ପାରିବୁନି ନା, ବାବା କାଢିଦେବେ ନହେଲେ। ହଁ, ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଛି, କ'ଣ ଭଲ ଅଛି।
2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେବ କହି ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାବି ଲାଗିଛି ନା? ଆଣେ ଚାବି। ଇଏ ଆଇ କାର୍ଡ ଆଣିଛୁ? ହଁ ପକେଟରେ ଅଛି। ହେଲମେଟ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରାମସେ ଯିବୁ, ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ବାବା ହେଲା। ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି। ଶୁକ୍ରବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ରୁଟି, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ସିମେଇ ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ମୁଁ 2ଟା ମୋର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଛି, ସିଏ ତ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇନି। ଏଟା ହେଲା ମୋ ଶୁକ୍ରବାରର ଲଞ୍ଚ। ଯିବନି କହୁଥିଲା କୋଚିଂ, ପୁଣି ଗଲା। ହଁ ଯାଉ। କହୁଥିଲା ଘରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବ କହିକି। ତାକୁ ସେ ଭେଣ୍ଡି କଟା ବେଳୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଠିକ୍ ନା? ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସିମେଇଟା ଖାଇକି ଦେଖିଲ ମିଠା ପାଇଛି କି ନାହିଁ? କଣ୍ଡେଇକି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଯେତିକି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ସିମେଇ ଫିନିଶ୍ କଲା, ସବୁ ସିଏ ଖାଏ ନା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସେ ତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ନବ କି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଉନୁ? ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଅ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ବାବା। ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍। ନିଅ ଖାଅ, ଭଲ ଲାଗିବ ସାଧାରେ। ତଥାପି ଗ୍ରୀନଟା ଟିକେ ଦିଅ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବ। ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ଅଗଟା ଖାଇଦେବି। ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ ରାଗ ଖାଇପାରିବି? ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଭଜାଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ଜାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲି। ସମୟ ତ ଏବେ 5ଟା 10 ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲି, ଗଡ଼ିକି ଉଠିକି ଏବେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।